Hello guys, good morning. Magpasalamat ko yung tanan guys sa nag-view sa akong video, sa akong short video. Salamat tanan guys sa inyong paghatag og time sa akong video guys sa inyong lantaw. Abot tag 1.5k nga views guys sa unong lang kaadlaw. Thank you kay niyo guys. Salamat kay sa tanan. Hinapunta nga masige lang mong lantaw sa kong views bala gali. Malay pulos, di mo malay pulos yun. Malingaw man sa mo kay nausa ko video nga para sa balay na limpyo ko. Napod ko video nga naglaag. Gasugod pa man ko guys, mo nang gamay pa akong video pero pag magkadugay dagan na po malantawon nga video sa kuha. Kung ganan mo guys, ay lang mo kalimot og subscribe and like and share. Basta salamat kay sa tanan guys. Sa tanan salamat. Thank you guys.